हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ वर्षा क्लास 4 आउ गोटे नुआ विषयटी स्टार्ट करवा विषयटा ना हूँ कंप्यूटर एक परिचय कौन रही कंप्यूटर परिचय आम आज बुझा तेज चलतु देरी नक विषय आम स्टार्ट करवा पढ़ा भल भाव बुझा कौन रही विषय आम जाना कौन दिखाई सहजरे और शीघ्र काम करने मनीष जुगे जुगे उद्यम कर आपणार बुद्धि और कमशीलता बल से उद्भावन करिछि कौन यंत्र निर्मित होइछि उन्नतरु उन्नतर जटिलरु जटिलतर यंत्र राजी माने जेतिकी आम देश आगे चली सेते आम यंत्र उद्भावन होबार लागिछि हैला जेतिकी जुग जुग आगको चलछि सेतिकी नुआ नुआ किछि जिनिस तयारी होउछि मनुष्य श्रम साधन पाई आउ निज हस्त उपरे संपूर्ण निर्भर निर्भर करुछि कौन सहस्र सहस्र यंत्र उपरे आजिकाली जेकोसी कम करें कि मेसीन बा आम यंत्र दरकार पड़ुछि जोटा कम समय हो पारुछि है निज उपर निर्भर नक आम क्या निर्भर करुचे शह शह यंत्र उपरे अवशेष मानसिक कार्य संपन्न करने दिगरे ताकू साहाय्य करने निमित्त से उद्भावन करुछि एक विचित्र यंत्र आहार नाम कौन कंप्यूटर सरलतार जटिलता को गति करने विकासर लक्षण प्रथमे निर्मित है सरल कंप्यूटर क्रमे तार जटिलता वृद्धि पाइला गोटे सरल कंप्यूटर कथा विचार करा जाऊ जड़े गराख गोटे दुकान केतेक जिनपतर किणिले दोकानी किंबा तांको सहकारी गुमास्ता अंक कषि सेगुड़िकर मोट दाम हिसाब करते यही कार्य करने निश्चय केते समय लगिबो अतिमात्र अल्प समय मध्य कंप्यूटर साहाय्य निर्भुल भाव में यही हिसाब करहब जदि आम जेकोसी जिनस किणुचे है सामान्य दुकान किसी जिनस किणुचे से आम हिसाब किताब कला आमको समय लगुच किंतु कंप्यूटर माध्यम से बहुत सहजरे हो जाए आ बहुत कम समय हो जाए तेणु आजिकाली विभिन्न दुकान आ व्यवसाय संस्थार हिसाब पत्र करने कंप्यूटर रखा जाइए तेबे एभली कंप्यूटर उच्च स्तर नुहे साधारण स्तर कारण दुकान रे कि होटेल रे हिसाब पत्र करवा बिल प्रस्तुत करवा प्रभृति तो मामूली कथा एथिपाई उच्च कोटीर कंप्यूटर आवश्यकता आमको दरकार नहीं आउ कौन एते वर्ष एबे भारत वर्ष रे कंप्यूटर बहुल व्यवहार हेलानी कंप्यूटर द्वारा मध्य एबे पिला माने परीक्षा देउछंती बहुत पिला माने अछंती जो माने कंप्यूटर द्वारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रे एग्जाम दियंती पिलांको परीक्षा खाता मध्य कंप्यूटर माध्यम देखा जाउची आ परीक्षा मध्य कहार बाहरुची कंप्यूटर द्वारा ही बाहर करा जाउची वैज्ञानिक तथ्यावलीर हिसाब मध्य होई पारुची आ कोन भारत रे द्रुत शिल्पायन हेबा संगे संगे कंप्यूटर प्रभृति सहाय्य निया जाउची कंप्यूटर व्यवहार आउ गोटे उदाहरण निया जाऊ जड़े इंजीनियर गोटे बड़ नदी में बंध निर्माण पर नक्शा आंकी आवश्यक उपकरण सबूर अटल तैयारी लगी बंधटीर निर्माण पर बहु परिमाण सीमेंट गड़ी इटा बाली लुहा छड़ प्रभृति अनेक जिनस आम दरकार पड़ुछि आउ बहुत पुंजी विनियोग हो पारुछि कहीं आवश्यक दरकार आम बहु पुंजीर विनियोग पुणी प्रत्येक जिनस केते परिमाण लगिबो सर्वमोट केते अर्थ केते टंका खर्च हेबो निर्माण कार्य केबे शेष हेबो ए सबरो टिकनिकी हिसाब हमको दरकार यही हिसाब करबा पई इंजीनियर को बहुत दिन समय लागे हैला आ बहुत दिन समय लागिबो भी कठिन परिश्रम मध्य करबा को हेबो शेषरे तांकर अटकल जे संपूर्ण निर्मूल हेबो एहा मध्य निश्चित कहि हेबो नै किंतु एबे एभली कंप्यूटर बाहरलानी जे जहा सहायता समुदाय उपकरण श्रम परिमाण इत्यादि निर्भुल हिसाब अल्प समय मध्य हो पारुछि एबे नुआ नुआ कंप्यूटर बाहर जोटा कम समय हो पारिबो हैला आ बहुत जल्दी हो जिवो ए देखुछ कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर सहायता रोगर निदान और चिकित्सा संबंध सिद्धांत ग्रहण करा जाउछि को कंप्यूटर द्वारा एनालॉग एथिरे प्रत्येक रोगर लक्षण आ तार चिकित्सा विधि सांकेतिक भाव में रही है डाक्तरखाना किंबा औषध दुकान थिबा एही कंप्यूटर को शारीरिक अस्तित्वतार लक्षण मान जणाइदेले ताहा संगे संगे रोगी पाई कि औषध लोड़ा तार सेवन विधि कौन एसबू रोगी को अवगत कराई दि जाउछि आजिकाली है जो कंप्यूटर बाहर से कंप्यूटर लोकों जो चिकित्सा भी हो पारुछि को मेडिसिन से खाइबो कौ औषध नब है कौन तार क्यों रोग होती सब अवगत कर लोक कंप्यूटर द्वारा माध्यम कंप्यूटर साहाय्य प्रश्नर उत्तर मिलवा संभव होपरि केते गुड़िए कार्डर प्रश्न और उत्तर गुड़ी को टाइप कराए सेगुड़िक कंप्यूटर खंज दि जाउछि यांत्रिक कौशल अनुजाई गोटे प्रश्न ठीक उत्तर मिल पारुछि जड़े गोटे प्रश्न पचारे कंप्यूटर प्रथम से प्रश्नटी को ग्रहण कर परीक्षा नक प्रश्नटी ठीक अच्छे कि नहीं देखे प्रश्न ठीक नथिले किछि समय पर से जणाई देउछि कोन बोली ना माफ करबे बोली से प्रश्न जणाई दी प्रश्न ठीक नाही बा मु ए प्रश्न उत्तर देबा को असमर्थ बोली कहि दिए
କୌଣସି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ କେତେକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆନାଲଗ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରଶ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଉପଯନ୍ତ୍ରର ସାହାଯ୍ୟ ନେଉଛି। ଏବେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରି କଥା କୁହା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଏ ଯୁଗକୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯୁଗ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ହେଲା, ଯେଉଁ ଯୁଗ ଆମର ଚାଲିଛି ଏଇଟା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯୁଗ ବୋଲି ଆମକୁ କହିପାରିବା। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏଭଳି ଭାବରେ ମାନବ ସମାଜରେ ଅଶେଷ କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ ଲାଗୁଛି, ମାନବ ଜାତିର ମାନସିକ ପରିଶ୍ରମକୁ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଲାଘବ କରୁଛି, ମାନେ ଲାଭବାନ କରିଦେଉଛି। ତଥାପି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହେଉଛି ଏକ କ'ଣ ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି କହିବା। ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ଏହାକୁ ସକ୍ରିୟ ଓ ନିର୍ମାଣ କରିଥାଏ। ଏହାର ସୁପରିଚାଳନା ମଣିଷର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଯେଭଳି ଲାଘବ କରିଦିଏ, କୁପରିଚାଳନା ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ତା ପାଇଁ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଠିଆ କରିଦେଇଥାଏ। ଏଇଥିପାଇଁ ଏହାର ବ୍ୟବହାରରେ ଯଥେସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ହେବ ଆମକୁ। ଦେଖୁଛ ଆଉ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି, ଯିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରକୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖିବା। 1 ନମ୍ବରରେ ପ୍ରଶ୍ନର କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି, କରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଆମର ବନ୍ଧୁ କାହିଁକି କହିବା? କାହିଁକି କହିବା? ଲେଖିବ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆମର ଜଟିଳତାରୁ ଜଟିଳତର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ମୂଳ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନ କରେ ଏବଂ ଆମର ମାନସିକ ପରିଶ୍ରମକୁ ଲାଘବ କରେ। ଆଉ କ'ଣ କରେ? ଏହା ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଆମର ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାହାକୁ? କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ। ତାପରେ ଖ ନମ୍ବର କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁଗକୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯୁଗ ବୋଲି କହିବା କାହିଁକି? କ'ଣ ପାଇଁ କହିବା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯୁଗ ବୋଲି? ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଥା ଯେମିତି ବ୍ୟବସାୟ, ଶିକ୍ଷା, ଚିକିତ୍ସା, ଗବେଷଣା, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ମହାକାଶଯାନ ଆଦି ସବୁ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁଠାରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯୁଗ ବୋଲି କହିବା। ଏଗୁଡ଼ା ଲେଖିବ। ତାପରେ ଗ ନମ୍ବର ଲେଖିବ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? କ'ଣ ଲେଖିବ? ଲେଖିବ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ହିସାବପତ୍ର ନିର୍ଭୁଲ ଓ କମ୍ ସମୟରେ କରିବା, ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ବାହାର କରିବା, ରୋଗ ନିଦାନ ଆଉ ଚିକିତ୍ସା କରିବା, ବଡ଼ ବଡ଼ ନକ୍ସା ଓ ଅଟକଳ ତିଆରି କରିବା ଏବଂ ଜଟିଳ ପ୍ରଶ୍ନର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏଗୁଡ଼ା ଲେଖିବ। ତାପରେ ଘ ନମ୍ବର କ'ଣ ଲେଖିବ? କୁହାଯାଇଛି ଘ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆନାଲଗ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦ୍ୱାରା କି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ? କି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ? ରୋଗର ନିଦାନ, ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ, ପ୍ରଶ୍ନ ଗ୍ରହଣ ଓ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ଆଦି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ। କାହା ଦ୍ୱାରା? ଆନାଲଗ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦ୍ୱାରା। ଅ ନମ୍ବର କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି, ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆମର କେଉଁ କାମରେ ଆସେ? କେଉଁ କାମରେ ଆସେ? ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆମର ଦୋକାନ ହେଲା, ବ୍ୟାଙ୍କ, ହୋଟେଲ ବିଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ହିସାବ ରଖିବା, ପିଲାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା, ତଥ୍ୟ ପରିଚାଳନା, ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସବୁ କ'ଣ କାମରେ ଆସେ? କେଉଁଟା? ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଆମର ସବୁ କାମରେ ଆସେ। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖିବ। 2 ନମ୍ବରରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବାକ୍ୟ ଗଠନ କର। ଉଦ୍ଭାବନ ଦିଆଯାଇଛି, କ'ଣ ଲେଖିବ? ମଣିଷ ନିଜ କାମକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଉଦ୍ଭାବନ କରୁଛି। ତାପରେ ବିଚିତ୍ର, ବିଚିତ୍ର ଲେଖିବ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହେଉଛି ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ଏକ ବିଚିତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର। ତାପରେ ଆଧୁନିକ, ଆଧୁନିକ ଲେଖିବ, ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ୟବହାର ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ତାପରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ'ଣ ଲେଖିବ? କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ଜଟିଳ ହିସାବ ସହଜରେ ହୋଇପାରେ। ତାପରେ ବହୁଳ ଲେଖାଇଛି, ବହୁଳ ଲେଖିବ ଯେ ଆଜିକାଲି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ଏଗୁଡ଼ା ଲେଖିବ। ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। 3 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେପରି ପିଲା ବହୁବଚନ ପିଲାମାନେ, ମାନେ ପିଲାର ବହୁବଚନ କ'ଣ ହେଉଛି? ପିଲାମାନେ। ସେହିପରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ବହୁବଚନ କ'ଣ ହେବ ଲେଖିବା। ଯେପରି ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ମଣିଷ ଦିଆଯାଇଛି ତ କ'ଣ ହେବ? ମଣିଷ ମାନେ ହେବ। ତାପରେ ଦିଆଯାଇଛି ସେ, ତ କ'ଣ ହେବ? ସେରେ ସେମାନେ। ତାପରେ ଦିଆଯାଇଛି ଲୋକ, ତ କ'ଣ ହେବ? ଲୋକମାନେ। ତାପରେ ଦିଆଯାଇଛି ମୁଁ, ମୁଁଟା କ'ଣ ହେବ? ଆମେମାନେ। ତାପରେ ଦିଆଯାଇଛି ତୁମେ, ତ କ'ଣ ହେବ? ତୁମେ ମାନେ ବା ତୁମ୍ଭେମାନେ। ତୁମ୍ଭେ ଦିଆଯାଇଛି ତ ଲେଖିବ ତୁମ୍ଭେମାନେ। ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖିବା। କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି? ଭାଷାର କଥା ପଢ଼, ବୁଝ ଓ ଲେଖ। କ'ଣ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ଏଇଠି? କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଆସ ଲେଖି ଚିହ୍ନିବା ଆଉ ଲେଖିବା। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଟା ଉପରେ ଦିଆଯାଇଛି ଉପର ବାକ୍ସଟା, ତାକୁ ଆମେ କି କହିଥାଉ? CPU ବୋଲି କହିଥାଉ, ଯେଉଁଟାକି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟ୍ କୁହାଯାଏ ପୁରା ନାମ। ତାପରେ ଯେଉଁ ମଝିରେ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନଟା ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ କ'ଣ କହିଥାଉ? ଆମେ ମନିଟର ବୋଲି କହିଥାଉ। ଇଏ ମନିଟର। ତାପରେ ତଳେ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନଟା ଅଛି ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏଇଟା କିବୋର୍ଡ଼ କୁହାଯାଏ। କିବୋର୍ଡ଼ କହିବା ତାକୁ, ତଳ ବାକ୍ସକୁ ଲେଖିବା କିବୋର୍ଡ଼। ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି? କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଲେଖାଥିବା ସହ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ସମ୍ପର୍କିତ ଗାରଟା ଆଣି ଯୋଡ଼ିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖୁଛ ଏଠି କିବୋର୍ଡ଼ କୁହାଯାଇଛି। କିବୋର୍ଡ଼ କେଉଁଟା? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କିବୋର୍ଡ଼।
तापर माउस एटा होची माउस तापर सीपीयू सीपीयू कोटा सीपीयू तापर प्रिंटर प्रिंटर कोटा हमर जोटा ऊपर अछि प्रिंट करू जेरक्स फेरक्स तापर मॉनिटर मॉनिटर कोटा एटा होता मॉनिटर तापर स्कैनर स्कैनर कोटा एटा होची हमर स्कैनर तापर जेबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन दिया देखिबा एटे प्रश्न कोन दिया निम्नलिखित शब्द गुड़िक मध्यरु केउटी कार्य को और केउटी गुण को बुझाउची पाख कोठ लिखिबा साधुता धाइता सरलता पढ़िबा सेवा दया भोजन भ्रमण तो कार्य कोटा हम लिखिबा कार्य होटी हमर गोटे खाइबा गोटे कार्य आउ कोन करबा कार्य पढ़िबा गोटे कार्य लिखिबो पढ़िबा खेलिबा आउ भ्रमण करबा एगुडा समर हमर कोन कार्य तापर गुण कोन कोन जेपरि साधुता गोटे गुण सरलता गोटे गुण आउ कोन सेवा गोटे गोटे गुण आउ दया एगुडा सब हमर कोन गुण तापर जिबा हमें नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देखिबा कंप्यूटर उपकारिता विषय 5 ठाडी लिखो लिखिबो कंप्यूटर विषय रे लिखिबो जे कंप्यूटर द्वारा जटिल हिसाब पत्र बहुत कम समय और निर्मूल भाव में करा जाय पारे तापर लिखिबो एहा द्वारा परीक्षा फल प्रकाश एवं शिक्षादान कार्य सहज होई पारछि 3 नंबर लिखिबो जे डाक्तरखाना रोगीर रोग निदान और चिकित्सा करिबारे सहाय्य करे आ कोन लिखिबो 4 नंबर लिखिबो बड़ बड़ कठा पोलो एवं यंत्रपातिर नक्शा और अटकल तैयारी हेबारे व्यवहृत हुए तापर लिखिबो 5 नंबर जे एहा मनुष्यर मानसिक परिश्रम को कमाई कार्य को शीघ्र संपादन करथाय एठु लिखिबो एउडा सब लिखिबो तापर जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि देखिबा दिया जायछि निम्नलिखित कोठरी रे किछि वर्ण आ मात्रा दिया जाउछि एहाकु प्रयोग करी नुआ नुआ शब्द गठन करो वर्ण और मात्रा को व्यवहार करी एकाथर व्यवहार करि परिबा तापर जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि देखिबा एउडा सब लिखिबो दिया जायछि शिक्षक और पिला माने कंप्यूटर विषय दलगत आलोचना करिबे एउडा दिया जायछि एइथिला पिला माने आजिरो विषय नेक्स्ट वीडियो रे मु नेक्स्ट विषय नै आसीबी भिडियोटी भल लगी निश्चय लाइक शेयर सब्सक्राइब करें रहुची पिला माने जय जगन्नाथ।